ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, तो जोर होवे ना सुभान अल्लाह। ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। ऐसा आदत भी है इबादत भी है, नात पढ़ने की आदत बड़ी चीज है। नात पढ़ने की आदत बड़ी चीज है। ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। मोहब्बत करना सुभान अल्लाह। अरे प्यार से कौन सुभान अल्लाह। जाके बाजे लगा कर बिना काम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेदाम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेदाम हो। जाके बाजे लगा कर बिना काम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेदाम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेदाम हो। सिर्फ मिसवाक से जंग को जीत ली, सिर्फ मिसवाक से जंग को जीत ली। मेरे आका की सुन्नत बड़ी चीज है। जरूर बोलो मेरे आका की सुन्नत बड़ी चीज है। ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, ना तो कहता हूँ मैं ना तो पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज है। कैसे बकरी को लेकर गए सान से, लोग समझे बकरी गए जान से, लोग समझे बकरी गए जान से। मुस्तफा की बदौलत अमा मिल गई, मुस्तफा की बदौलत अमा मिल गई, कि मुस्तफा की जियारत बड़ी चीज है। जर्शकन सुभान अल्लाह। मा फातिमार नयन मणि हजरत अलीर जान, इमाम হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর একটু মোহাব্বতে কোন সুবহানাল্লাহ। মা ফাতিমার নয়ন মণি হযরত আলীর জান, মা ফাতিমার নয়ন মণি হযরত আলীর জান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। বিশ্ব নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, আওলাদ রাসূল শহীদ হবেন হাদিসে প্রমাণ। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান। কে ঈদের দিনে নতুন পোশাক পরল সকলে, ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন কান্দে নানা পোশাক দাও বলে। ঈদের দিনে নতুন পোশাক
পোশাক পড়লো সকলে ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন কান্দে না পোশাক দাও বলে দয়াল নবী করলেন দোয়া গো রব্বানা জান্নাত হতে কুদরতেরি পোশাক পাঠাও না লাল সবুজের সেই পোশাকে কারবালার ঈশান লাল সবুজের সেই পোশাকে কারবালার ঈশান ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান লাল রঙের পোশাক হতে মাটি নীল হাতে সেই মাটির কাহিনী হবে হোসাইনের সাথে সীমার যখন করলো জবাই নিজের হাতে মাটি রক্ত হয়ে মিলল কারবালার সাথে মা ফাতেমার নয়ন মনি হযরত আলীর জান মা ফাতেমার নয়ন মনি হযরত আলীর জান ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান আল্লাহুম্মা